हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। नमस्कार, अभी नयन राय। नेपाल का जो परिस्थिति जो बन रहा अभी, उसके बारे में कुछ रिपोर्टिंग हम जरूर करेंगे। नेपालेर अर्थनैतिक परिस्थिति, नेपालेर घटना एवं युवा आंदोलনের परिप्रेक्षिते पानी टैंकिर एपारे भारत ओपारे नेपाल दुदेशेर आर्थसामाजिक वाणिज्येर क्षेत्रे आर्थिक क्षति जेमन हयेछे, दुदेशेर संस्कृतिर क्षेत्रे एक व्यापक क्षति। कारण नेपालेर संस्कृति निये आमरा गर्व अनुभव करी। केन জ্বলে उठलो हठाৎ नेपाल? केन प्रधानमंत्री के पालिये जेते हलो ओली केपी शर्मा ओलीके? केन स्वराष्ट्रमंत्री मार खेलेन, अर्थमंत्री मार खेलेन? केन गणविद्रोह हलो? आसले इंटरनेट परिसेवा सामाजिक एवं समाज माध्यमके सरकार कन्ट्रोल करते चेयेछिलो, अथच विपुल अर्थनैतिकभावे एरा निर्भरशील छिलो सेखानकार युव सम्प्रदाय, सेखानकार मानुष। एवं एर पिछने एक अन्य शक्ति काज करছে বলে বিভিন্নভাবে মানুষ মনে করছেন। তাই হাওড়া থেকে যখন নিউ জলপাইগুড়িতে এসেছি, তো যাব মেচি নদীর পাড়ে। তো সেখানে কাঠমান্ডু এভারেস্টের শহর, এভারেস্ট হিমালয় বিখ্যাত, সারা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সেই শহর, যে সেই দেশ কার্যত কেঁপে উঠেছে। অনেক পরিযায়ী শ্রমিকের ভারতে ফিরে আসছে, তারা অনেক কাজ করে পয়সা পাননি। এই সব কথা বলবো। अब भाई साहब, आप लोग जुड़ते रहिए, कम से कम प्यार मोहब्बत की बात है, पता नहीं क्यों नहीं करते आप लोग। আপনারা ভালোবাসছেন না আমাদেরকে, ভালোবাসুন দেখো এদিকে। আরে ভালোবাসলে দেখবেন আমরা নেপাল কেন, আমরা বহুদূর যাব। এখন শূন্য আছি, পরে দেখবেন 100 হয়ে যাব। और प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, इजहार कीजिए। और देश की जहाँ पर कोने कोने की बात है वो हम जरूर जाएंगे। मेरे फोटोग्राफर जो दोस्त है और सहकर्मी है ঐন্দ্রিলা ব্যানার্জি রয়েছে আমার সঙ্গে, আমি নয়ন রায়। আপনারা আমার জানেন, আপনারা আমাকে চেনেন। তাই নেপালের আগুন দিক দিক করে জ্বলছে না আরো ভয়ঙ্কর হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে কথা হবে। তার আগে বাংলাদেশ উত্তপ্ত হয়েছে, সবাই জানেন। তাই ওলি পালিয়ে গেছে, কিন্তু ওখানকার মানুষের বিদ্রোহ বাড়ছে। আমরা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে घटनास्थले যাব, मेची नदी पारे पानी टैंकी ब्रिजे। अंत में भी कहना चाहता हूँ, आप जरूर प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। आप लोग जुड़ते रहिए, हम भी जुड़ जाएंगे। नमस्कार, हमें नयन राय, हमारे चित्र सांबादिक ঐন্দ্রিলা ব্যানার্জি, নিউ জলপাইগুড়ি स्टेशन। नमस्कार।